Hasta la vista! Ciao! Masayang masaya! Mabuhay Pilipino! Mabuhay Pilipino! Kasi nakbada kate. Mabuhay Pilipino! Ako si Mami Pana. Mabuhay Pilipino! Mabuhay Pilipino! Ako si Angel. Mabuhay Pilipino! Ako si Ate Rosa. Adios! Ayan pa mga amiga, sa pagkapatuloy po ng ating video, tuwan-tuwa si Immaculada sa photo. Immaculada, to guwapa ha? Gracias, man. Ayan, tuwan-tuwa sila sa picture. Diba? So, isang malungkot po mga amigo ang nangyari at hindi natin makakasama si Lola Teresa. Nagpaalam po siya ngayon at ang sabi niya ay namatay ang kanyang katatawag lang ng kanyang pupunta siya sa Mikominiseng, isang lugar po dito at namatay po yung kanyang kapatid. So sabi niya mauna na siya at kailangan niyang puntahan sa pueblo pa yun mga amigo. Kalungkot naman kasi ngayon yung araw talaga na sa despedida kasama namin si Salvador. Tinatawagan ko, hindi naman sumasagot, and then pinuntahan doon ni Mami Juana, wala naman daw po sa bahay. So kulang kami, wala si Salvador at saka si Lola Teresa. Sayang, nakakalungkot. Pero tuloy pa rin ang ating despedida kasi wala na pong oras dahil may uuwi na. Ilang araw na lang po, bukas na lang pasok, tapos pahinga, then yun, uwi na po sa Pilipinas. So kakain muna kami sa lugar na kung saan ay yun ang napili nilang lugar kung saan kami kakain. Kasi pinapipili ko sila saan yung gustong kumain, sa Spanish na food, o sa Chinese na food, o sa may sabi ko sa Pan-Africa, tapos sa may Manilas. Tapos ang napili po nila mga amigo ay sabi niya yung lugar na kung saan ay tranquilo o maganda. So nainip ko sa may Sut del Mar po mga kababayan kasi maganda yung lugar na yun. Talagang yung pagkain masarap din. Tapos tabi pa ng dagat. So ayun pa mga amigo, balikan ko po kayo mamaya. Nandito na po tayo mga amigo sa may Sut del Mar. At kasama natin ang mga gwapang lola. Ako lang yata masaya. Parang hindi kayo masaya. ¿Por qué no contenta? ¿Triste? No. Mucho. Sobre. Dolor. 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 Oh, mas lungkot daw. Ha? Ha? Dolor. Oh. Ano daw ang gagagawa? Sabing ganun. So, malungkot sila kanina pa mga amigo. So, sabing ganun ni Immaculada, ano nga ba magagawa? ¿Por qué? Escolastica? Sí. ¿Cómo? Okay, papa. Nagagalit. Bakit daw ang juice? ¿Cómo? Sumo. ¿Por qué problema? Es por decir que si yo estoy en Martínez, yo compro sumo aunque de 1,200. Bakit daw yun? Bakit daw kasi juice 400? Ang mahal naman kasi mahal kasi dito, karo. Ang mahal daw ng juice 400. Si aquí todo caro. No hay barato. Agua cuánto? 1,500, 2,000. 2,000 caro. Ahora, sí. Ahora me preguntar, sí. ¿Qué ha dicho? Ahora Raúl, voy a mi país para siempre. Ahora, ¿qué ha dicho para Raúl? Para ti. Lo que puedo decir a mi niño, que ella va para siempre, que no nos olvide, que piensa siempre en nosotros. Nos ha dejado aquí, sabe buenamente que le queremos. Y nos faltamos y va para siempre. Que llamamos a cada uno, aunque en un mes escuchamos voz. Es lo que yo le digo.
O, ano sabi ko sa iyo? Ikaw bang i-translate? Hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan. Ang hirap. Ella no olvidarme. Sí. Ajá, está. Oh. Ella no olvidarme. Yung hindi ko hindi sabi niya. Hindi makalimutan. Hindi niya ako makakalimutan pero hindi ko siya makakalimutan. Sí. Sí. Esto mamá especial. Sí. Porque esto mi mamá Parang magulang mo na kasi como siya. mi madre. Sí, Sí, cada día borracha pero no importa. Hay día que no se Esto. te quiero mucho. Te quiero mucho. Ahora, ¿qué ha dicho? Sí. Habla para Raúl. Ay, para siempre, que no nos olvide, nosotros también que estamos aquí, estaremos en contacto con él por WhatsApp, hablando, saludando, y él también un día predecir, y a Rosa, ate Rosa, ¿cómo estás? Yo voy a decir, Cuya Roel, ¿cómo estás? Estamos bien. Sí. Y que esté feliz ahí con su familia. Aha. Gracias. Gracias. Sabi niya, hindi ka raw niya makalimutan. Si Totally, andyan naman daw yung WhatsApp. Pwede ka niya tawagan, pwede ka niya kausapin, kukumustahin kung ano yung kalagayan. Kaya hindi daw siya masyado lonely kasi may ano naman internet. Message ko na lang siya, kukumustahin, okay na siya. Okay. Okay. Aunque con mucho triste, pero hemos vivido como una familia, nosotras, Miruel. Yo deseo que Dios te acompañe hasta llegar bien y encontrar a su familia bien. Hemos pasado muy bien, nos ha tratado muy bien. Que no nos olvide, que al menos que termine a coger nuestros números y Él nos va a dar su número para hablar de veces en cuando, saludarnos, porque todo lo hemos pasado bien, aunque quedamos tristes, pero no hay problema. Ya está para volver. Que lo pase bien con su familia. Que Dios le acompañe hasta llegar. Gracias. Vale, eso. Para mi mamá. Huli na yan, huli. Huli na daw si Mami Kuana. O siya na. Mami Kuana, dime. Mami Kuan. Mami Yo Kuana. doy gracias a Dios. Salamat sa Diyos. Mucho tiempo que yo vivió con mis hijos. Maraming beses na Estamos bien con la armonía de Dios. Que Dios le guarda bien con su familia. Y Dios bendiga a todos los filipinos. Sige, translate mo na. Gracias, Mami Kuana. Para Immaculada, Oh. pwede isir. Para mami ko La doktor. Doktor. Sí. Estoy muy triste. Triste. Voy a hablar. Habla. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque Dios nos ha tratado bien aquí. Por eso le pido que no hay que olvidarnos. Por favor. Sí. Hemos quedado sin teléfono, sin nada, pero yo sé que tú vas a mandar. Por eso doy gracias a Dios porque estamos aquí bien, con nosotras no nos ha faltado de respeto, estamos bien. Por eso quiero que cuando tú vas a llegar en tu casa, hay que estar con tu familia bien, tu mujer, tus hijos. Por eso pido a Dios que te guarde bien. Gracias. Ano sabi? Ikaw na. Muchas gracias para todo esto a mujeres, porque esto a mujeres para mí como mi familia, sí, como mi familia, ¿no? Mucho tiempo, 3 años con ellas, con todos, pero sin problemas, ¿no? Feliz cada día. También gracias para Mami Kuana, para 3 años a trabajar mi habitación, mi casa, sí, sin reclamos, sí, sin problemas, cuando mucho trabajo, no hablar mal, solo hablar pero no reclamo, solo respirar, y está trabajo, sí,
Yung sabi ko maraming salamat kay Mami Juana sa mga babaeng ito na naging pamilya ko sa Equatorial Guinea na 3 taon. And then sabi ko, salamat sa mga kay Mami Juana na naging kasama ko sa bahay na kung saan ay hindi nagre-reklamo sa trabaho. At kapag nagre-reklamo, hihinga na lang siya, ganun. Mami Juana, ha? No olvidar. Sí. No llorar. No llorar. Kung ano man yung maging success natin dito at saka sa Pilipinas, ano pa rin, i-share pa rin natin. Lalo na ito kay Juan. Yes, lalo na sa kanila. Si Mami Juana talaga. May video or wala, ay i-share natin ang ating blessing para sa kanila. Yun po mga amigo. So, antayin natin ang pagkain. Yeah. Amigo, dito po tayo kakain sa may Sweet Del Mar at napakaganda ng view. Sabi ko, mas maganda dito kung sa labas kami kakain para kitang-kita nyo po yung view. Hindi sa loob ng restaurante. Mas maganda dito, di ba? Oh. Feel na feel nyo ang lugar. Lalo-lalo na kung nandito kayo sa part na ito, di ba? Habang kumakain, dito tayo. Oh. Oh, di ba? Tare sama dia buat kiba mo wan ng taman. Kardia buat kiba ye bora bam mam wa bo be sinyanti. Amune zungo ben tangti abe ba bo wa men wa yem ata. Dari dia taman go dia beru jo biso ono no ne no. Kardia le wa padre kan pero ya coste ye po padre kan que señor ba ye que sam. Atar dia zanu wa men ko barna bo barana bizbe yi ba ba kar barana e ba ye que ye ko wa ye yo ra. Amen. Amen. Oh. Lapang kung lapang. Kain na. Comer. Yeah. Kain po tayo mga amigo ng marinara, spaghetti, marinara. Spaghetti. Tapos meron na yan takpak ng manok. Ito ang syempre favorite natin dito ang ito favorite natin diyan ang ensalada mixta, costillas, at saka meron carbonara. Wala si Bejun, pasensya na, nasa trabaho po siya, whole day po siya ngayon. Kama ba? Si Scholastica eh. Kaya ito pwede si Resto Comida Scholastica. Bien. La cocinera. La cocinera. Esto es. Bien. Está muy bonito. Sabi na. Esto es espagueti. Esto, marinara. Marinera. Marinera. Porque tiene langosta. Sí. Esto es espagueti con carne. Aha. Sí que no. Ganda ng no? Ang ganda ng paligid pag ganitong lugar, di ba? Ang sarap kumain. Hindi naman siya mainit. Hindi kagaya sa loob, wala ka man lang makikitang ganyang lugar. Oh. Kain tayo mga amigo. Sige, kain lang. Jun, pasensya na. Aya, pasensya na. Oras ng mga lola ngayon. Yeah. Ano yan? Wala kayo. Oh, di ba? Scholastica to no kay Sintar? Ayaw po ni Scholastica. Scholastica solo kay servir. Ang gusto lang ni Scholastica mag-serve ng mag-serve eh. Pagka sa bahay kasi kami, serve na serve yan eh. Ngayon eh. No servir. Ahora come, no servir. Tama ba? Masarap. Spaghetti pababa, pababa, pababa. Spaghetti bababa, bababa. Wow na wow. Sabi ang kumida, no? Sabi ang kumida. Masarap kasi dito kumain mga amigo. Ang mga amo namin dito kumakain sa restaurante na ito. Yung mga may-ari ng kumpanya dito kumakain kasi masarap talaga yung pagkain. Lalo-lalo na ito. Comer. Cuando no terminar, yabar. Pag hindi naubos, pag hindi raw naubos, ay ite-take out daw ni Immaculada. Shasharon daw niya. So kumain po muna tayo mga amigo. Kayo po ba'y nagugutom? Ako po'y gutom na gutom. Hindi pa ako nag-uumagahan, nagtatanghalian. Alas 3 na po. Alas 3 na Jose, no? Late na, alas 3 na. Alas 3:30 na ba? Papasok na kami sa trabaho. Alas 3. No hay trabajo. Terminar.
Sola Belgium. Ginyana no comer sin panes, ha? ¿Por qué? Sin yuca, sin panes, no come. Ano ba yan? Sin babucha. Oo nga, hindi makakain ng mga ginyana ng walang tinapay, walang yuka, walang kamoting kahoy. Ate Rosa, ¿qué comida tú quieres? ¿Solo panes? Rosa no tiene problema. Ah, para Rosa no tiene problema de comida. Come. ¿Ah? Come. Hasta tú no cantar yun o come. Spaghetti paba. Yo no puedo cantar. Solo, ¿por qué? Triste, no? Mi corazón está bien. Hindi kasi okay ang puso ni Immaculada kaya hindi siya makakanta. So ayun po mga amigo, kain pa tayo. At wait lang, antayin ko, ano po, balikan ko po pamaya-maya, ako'y kakain muna ng pagkaing Espanyol. So, Espanyol ang kumida, no? Espanyol, no? Kumida Espanyol. No palta. Arroz. No hay palta. Comida africana. Sin palta hay palta. Palta de sal o palta de... No hay... Todo está bien. Yo como sin sal con sal. Wala raw kulang, hindi naman daw sabi ko baka maalat o kulang ng asin. Okay lang daw. Arroz. Magte-take out daw siya pero yung kinakain mo arroz kung arroz. Ate Rosa, daming unahin eh. Grabe. Labubutan niya. Ayan o. Okay. Sandok pa more. Ang ingay ko, no? Sabi ko kaya Tabet, ba't di kami binigyan ng welcome drinks? Nagbibigay sila ng welcome drinks dito eh. Sabi ko pagka hindi mo kami binigyan ng welcome drinks, bigyan mo naman kami kahit leche plan. May leche plan kasi dito mga amigo. Rosa, comer hasta hueso. No. Grabe kinain ni Ate Rosa, dami no? Busog na busog. Esta para yabar. Kanya-kanyang take out. Ayan, kanya-kanyang take out. Sige. Oh. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. May take out pa, oh. Esto para... Para llevar a casa. Sharon Cuneta. Esto para Sharon Cuneta. En mi casa. Mama? So ayun pa mga amigo, nagbabalot na po si Ate Rosa, pati rice. Ang ilalim po niya ng spaghetti Jose. Ay, spaghetti abajo, no? May spaghetti sa ilalim ng rice, oh, di ba? Busog! Mga amigo, ubos. Ubos. Namiss kayo. Adiós. Hasta la vista. Hasta la vista! Filipino, nuestros hermanos. Ciao! Masaya! Puntito. Mabuhay Pilipino! Ako si Ate Rosa. Mabuhay Filipino. Ako si Immaculada Ate. Mabuhay Filipino. Ako si Mami Juana. Mabuhay Filipino, ako si Lola Escolastica. Mabuhay Filipino, ako si Angela. Mabuhay Filipino, ako si Ate Rosa. Adios! Mabuhay pa kayo. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.